नमस्कार दर्शक बंधु, जय जगन्नाथ। आज भिडियो को आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु, चंद्र ग्रह नक्षत्र परिवर्तन करने आगु जाउछंती, जार अत्यंत शुभ फल 12 गोटी राशि मानक मध्यरु किछि राशि व्यक्ति मानक ऊपर रहिबा आगु जाउछि। हां दर्शक बंधु, स्वयं माता लक्ष्मी एही राशि व्यक्ति मानक ऊपर प्रसन्न हेबा आगु जाउछंती एवं एही राशि व्यक्ति मानक आगामी 24 घंटा मध्यरे मिलिबा आगु जाउछि खुशी खबर। हां दर्शक बंधु, आज भिडियो रे हम जानिबा आज पर 24 घंटा मध्य क्यों क्यों राशि मानकर भाग्य परिवर्तन होगा आगु एवं से कौन खुशी खबर मिलवा आगु तेज दर्शक बंधु से सब विषय संपूर्ण भाव जाना आगे भिडियोटी को आरंभ शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु। भिडियो को जमा भी मिस करंतु नहीं, कारण यही भिडियो से सब भाग्यशाली राशि मान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा आगु। हाँ दर्शक बंधु, चंद्र ग्रह नक्षत्र परिवर्तन करने आगु एवं माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आगामी 7 दिन मध्य मिलवा आगु बहुत बड़ खुशी खबर एवं अचानक धन लाभ प्राप्त जोग रही आपण जीवन में लग रही समस्यार समाधान होगा आगु। हाँ दर्शक बंधु, भिडियोटी को आरंभ करने पूर्व सर्वप्रथम माता लक्ष्मी सच्चा भक्त भिडियो गोटे लाइक करने सहित कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखि दिंतु। माता लक्ष्मी विशेष कृपा आपण मिले। तेज दर्शक बंधु, आज पर यही राशि व्यक्ति मानकर भाग्य बदलवा आगु से कुंडली रे चंद्र ग्रहंकर शुभ स्थिति रहा आगु एवं माता लक्ष्मी आशीर्वाद मिलवा आगु एवं यही समय सृष्टि होता धन जोगर शुभ प्रभाव रहा। माता लक्ष्मी विशेष कृपा आपण जीवन में आर्थिक लाभर जोग रही आपको कौन बड़ खुशी खबर मिलबार जोग रही। हाँ दर्शक बंधु, ज्योतिष शास्त्र अनुसार प्रत्येक ग्रह नक्षत्र मान एक निर्दिष्ट समय राशि परिवर्तन करिथांती। एही क्रम रे वर्तमान चंद्र वृष राशि मिथुन राशि को चलन करने आगु जाउछंती एवं धनिष्ठा नक्षत्र रे मध्य प्रवेश करने आगु जाउछंती, जहाँ फल 12 गोटी राशि मानक मध्यरु किछि राशि व्यक्ति मानक पई अत्यंत शुभ समय आरंभ होगा आगु जाउछि एवं माता लक्ष्मी को आशीर्वाद रही भाग्यशाली राशि मानकर भाग्यर ताला खोलिबा आगु जाउछि। एही राशि व्यक्ति माने महाभाग्यशाली होगा आगु जाउछंती। हाँ दर्शक बंधु, माता लक्ष्मी का विशेष कृपा रही राशि व्यक्ति मान जीवन में बहुत बड़ बड़ परिवर्तन आसवा आगु जाउछि। राशि व्यक्ति मान को सुखर समय मिलिबो एवं अनेक धन लाभ प्राप्त जोग रही आपण परिश्रम शुभ फल मिलवा आगु जाउछि। माता लक्ष्मी का विशेष कृपा आर्थिक लाभ होगा आगु जाउछि। आपण जीवन में सुखर समय आसवा आगु जाउछि। आपण समस्त स्वास्थ्यगत समस्यार समाधान होगा आगु जाउछि। माता लक्ष्मी का विशेष कृपा एवं शनिदेवंकर शुभ स्थिति रहा आगु जाउछि। कुंडली रे चंद्रंकर मध्य शुभ स्थिति रोथिबारु आपण मानकर समय बहुत भल रहा आगु जाउछि। आपणकर अटक रही कार्य सफलतार सहित पूरण होगा आगु जाउछि। आपण पई समय बहुत भल रहा आगु जाउछि, जहाँ फल आपण को नूतन द्रव्य किणवार मध्य जोग रही। एही राशि व्यक्ति मानकर वैवाहिक जीवन मध्य बहुत भल रहा आगु जाउछि। आपण जीवन में लाग रही समस्त समस्यार समाधान होगा आगु जाउछि। एही भाग्यशाली राशि माने जो माने प्रेम करुछंती सेमानक पई मध्य समय बहुत भल रही। सेमानकर प्रेम संपर्क निबिड़ होगा आगु जाउछि एवं खूब शीघ्र प्रेम विवाह होबार मध्य जोग रही। आपण कर्म क्षेत्र में उन्नति घटवार जोग रही। बिजनेस रे बहुत सारा लाभ करेंगे एवं दीर्घ दिन धरी लाग रही समस्यार समाधान होगा आगु जाउछि। आपण जीवन में सुखर समय शांतिर समय आरंभ होगा आगु जाउछि। आज पर आपणकर दुखर दिन शेष होगा आगु जाउछि। हाँ दर्शक बंधु, माता लक्ष्मी का विशेष कृपा चंद्रमा नक्षत्र परिवर्तन अत्यंत शुभ फल राशि व्यक्ति मान को मिलवा आगु जाउछि। तेज दर्शक बंधु, आगामी समय आपण को अनेक धन लाभ प्राप्त जोग रही एवं आपणकर भाग्य परिवर्तन होगा आगु जाउछि। आपणकर आत्मविश्वास वृद्धि पाइबा सहित आपण प्रत्येक कार्य शुभ फल प्राप्त जोग रही। धन लक्ष्मी माता लक्ष्मी विशेष कृपा आपण उपर रहा आगु जाउछि। तेज दर्शक बंधु, चैनल जदि प्रथम थर आसते तेज चैनल को सब्सक्राइब करने को जमा भूलु ना एवं कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखि दिंतु। माता लक्ष्मी विशेष कृपा आपण उपर रहा सहित आपणकर आसुवा समय बहुत भल रहा आगु जाउछि। हाँ दर्शक बंधु, से सब खुशनसीब भाग्यशाली राशि मान मध्यरु सर्वप्रथम भाग्यशाली राशिटी हूँ मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्ति माने आपण समय बहुत भल रहा आगु जाउछि। आपण कुंडली रे ग्रह नक्षत्र मानकर स्थिति बहुत भल रहा आगु जाउछि। आपण अत्यंत शुभ फल मिलवार जोग रही। हाँ दर्शक बंधु, धन लक्ष्मी माता लक्ष्मी विशेष कृपा आपणकर भाग्य उदय होगा आगु जाउछि। विशेषकर आपणकर दीर्घ दिन धरी लाग रही समस्यार समाधान होगा आगु जाउछि। आपणकर वैवाहिक जीवन बहुत भल रहा आगु जाउछि। यही शुभ समय मध्य आपको शुभ फल प्राप्त जोग रही। आयर वृद्धि होगा सहित आपणकर आर्थिक स्थिति मजबूत होगा आगु जाउछि। आपण घरे मांगलिक कार्य होबार जोग रही। जो मैंने बिजनेस कर समय बहुत भल रहा आगु जाउछि। आपको बिजनेस रे बहुत सारा लाभ मिलिबो
ଅନେକ ଧନ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତର ଯୋଗ ରହିଛି। ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ନୂତନ କିଛି ବିଜନେସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏହି ଶୁଭ ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ କରନ୍ତୁ। ଏହି ସପ୍ତାହଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଶୁଭ ସମୟରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତର ଯୋଗ ରହିଛି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମିଥୁନ ରାଶିର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ସେମାନଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ିବାର ମନ ଲାଗିବା ସହିତ ଆଗାମୀ ସମସ୍ତ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଦୂର ସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ମନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବିଶେଷ କୃପା ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଯୋଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଆୟର ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପୁରୁଣା ବିନିଯୋଗରୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି। ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ସପ୍ତାହଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ସହିତ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣ ମହାଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତର ଯୋଗ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବା ସହିତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ହୋଇଥାଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସହୋଦର ସହ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ତୁଳା ରାଶି। ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆୟର ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ବେରୋଜଗାର ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର ଚାକିରି ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁ ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଜନେସ୍ରେ ବହୁତ ସାରା ଲାଭ ମିଳିବ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିଜନେସ୍କୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ପାରିବେ। ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି। ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ମିଳିବ। ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବିଶେଷ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିବ। ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣ କୌଣସି ଦୂର ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନୂତନ ବିଜନେସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏହି ଶୁଭ ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ନୂତନ କିଛି ବିଜନେସ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏହି ଶୁଭ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ରହିବ। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ସହିତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି। ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି ଶୁଭ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଖୁସି ଖବର ମିଳିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଏହି ରାଶିର ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବା ସହିତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ବିବାହ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ମିଳିବ। ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ମିଳିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଅଚାନକ ଧନ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପରଠାରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଚମକିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଏହି ରାଶିର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ହୋଇଥାଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ମିଥୁନ ରାଶି। ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ସହିତ ସ୍ୱୟଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଚମକିବାକୁ ଯାଉଛି। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆୟର ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିବ। ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ। ଏହି ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମ ମିଳିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ବିବାହ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି। କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି ଏବଂ ଦରମା ବୃଦ୍ଧିର ଯୋଗ ରହିଛି। ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ବିଜନେସ୍ରୁ ବହୁତ ସାରା ଲାଭ ମିଳିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଏହି ଶୁଭ ସମୟରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜର ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରିବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ରହିବ। ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ମିଳିବ। ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବିଶେଷ କୃପାରୁ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଧନ ଲାଭର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆପଣ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଶୁଭ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ କୌଣସି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି।
आपणको शरीर सुस्थ रहिबाकु जाउछि एवं मन खुशी रहिबाकु जाउछि आपणकर दीर्घ दिनर आशा पूरण हेबाकु जाउछि आपणको नूतन जानवाहन एवं गृह किणवार संभावना रही। हाँ दर्शक बंधु आपण आसुवा समय बहुत भल रहिबाकु जाउछि आपणको अनेक धन लाभ प्राप्त योग रही आयर वृद्धि होगा सहित आपणको आर्थिक स्थिति मजबूत होगा जाउछि माता लक्ष्मी को विशेष कृपा आपणको आयर वृद्धि होवार योग रही। हाँ दर्शक बंधु यही राशि विद्यार्थी मान समय बहुत भल रोचे जो मैंने प्रेम कर सच्चा प्रेम मिलवा जाउछि तेज दर्शक बंधु यही राशि व्यक्ति मान समय बहुत भल रहा जाउछि भाग्यर साथ मिल धन लक्ष्मी माता लक्ष्मी को विशेष कृपा आपंकर समस्त इच्छा समस्त स्वप्न पूरण होगा तेज दर्शक बंधु जदि आपंकर यही राशि होता है निश्चिंत भाव भिडियोटी गोटे लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने सहित कमेंट बॉक्स रे सहदर्श जय माँ लक्ष्मी लिखि दिंतु माता लक्ष्मी को विशेष कृपा आप मिल तेज दर्शक बंधु परवर्ती भाग्यशाली राशिटी हूँ कर्कट राशि। हाँ दर्शक बंधु कर्कट राशि व्यक्ति मान समय बहुत भल रहा जाउछि आपण कुंडली रे ग्रह मान स्थिति बहुत भल रोचे स्वयं धन लक्ष्मी माता लक्ष्मी को आशीर्वाद रहा जाउछि जहाँ फल माता लक्ष्मी को विशेष कृपा एवं शनिकर बक्री चलन अत्यंत शुभ फल आपको मिलवा जाउछि जहाँ फल आप जीवन में दीर्घ दिन हेब लाग रही समस्यार समाधान होगा जाउछि आपंकर आर्थिक स्थिति मजबूत होगा जाउछि आपको कर्म क्षेत्र में शुभ फल प्राप्त योग रही। हाँ दर्शक बंधु जो कर्कट राशि व्यक्ति मैंने चाकरी कर चाकरी पदोन्नति और दरमा वृद्धि योग रही आपंकर आत्मविश्वास वृद्धि पाइबा जाउछि कठिन परिश्रम शुभ फल मिलवा जाउछि आपन समय बहुत भल रोचे भाग्यर साथ मिलवा सहित खूब शीघ्र आप जीवन में सुख शांति बढ़ा जाउछि जो कर्कट राशि व्यक्ति मैंने विवाहित अच्छा से दाम्पत्य जीवन बहुत भल रहा सहित संतान प्राप्त योग रही आपंकर दीर्घ दिन धरी लाग रही समस्यार समाधान होगा धन लक्ष्मी माता लक्ष्मी विशेष कृपार आपंकर आर्थिक स्थिति मजबूत होगा जाउछि यही राशि विद्यार्थी मान समय बहुत भल रहा जाउछि आपंकर शारीरिक समस्यार समाधान होगा जाउछि अनेक क्षेत्र में शुभ फल प्राप्त योग रही आपंकर भाग्यर साथ मिल शुभ समय फायदा उठातु कर्कट राशि व्यक्ति मैंने आज पर आपण समय बहुत भल रहा जाउछि आपण कुंडली रे चंद्रमा स्थिति बहुत भल रोचे एवं शनिदेव स्थिति भल रही माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपंकर भाग्य चमकवा जाउछि। हाँ दर्शक बंधु जदि आपंकर यही राशि होता है निश्चिंत भाव भिडियोटी गोटे लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने सहित कमेंट बॉक्स रे सहदर्श जय माँ लक्ष्मी लिखि दिंतु माता लक्ष्मी विशेष कृपा आप मिल तेज दर्शक बंधु परवर्ती भाग्यशाली राशिटी हूँ कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्ति मैंने आपण समय बहुत भल रही आपण कुंडली रे ग्रह मान स्थिति बहुत भल रही माता लक्ष्मी विशेष कृपार आपण मालामाल होगा जाउछन्ति आपणकर आर्थिक स्थिति मजबूत होगा जाउछि प्रत्येक कार्य सफलता प्राप्त योग रही आपणकर आत्मविश्वास वृद्धि पाइब आपण परिश्रम शुभ फल पाइबा जाउछन्ति कुंभ राशि व्यक्ति मैंने जदि आप नवविवाहित अच्छा तेज आपंकर दाम्पत्य जीवन बहुत भल रहा खूब शीघ्र संतान प्राप्त योग रही कुंभ राशि व्यक्ति मैंने आपण समय बहुत भल रही आप खूब शीघ्र कौन एक बड़ मूल्यवान जिनस किणवा जाउछन्ति जो मैंने चाकरी कर समय बहुत भल रही आपको चाकरी कौन बड़ दायित्व मिलवा सहित खूब शीघ्र आपको उपरिस्थ अधिकारी सम्मान प्राप्त योग रही कुंभ राशि व्यक्ति मैंने आप जीवन में लाग रही समस्यार समाधान होगा जाउछि राशि व्यक्ति मैंने जो मैंने प्रेम कर सच्चा प्रेम मिलवा सहित खूब शीघ्र आपंकर प्रेम विवाह होवार योग रही। हाँ दर्शक बंधु कुंभ राशि व्यक्ति मानकर दीर्घ दिन लाग रही समस्यार समाधान होगा आपंकर शरीर स्थिति बहुत भल रहा जाउछि आपन जदि बिजनेस कर बिजनेस को बहुत आग को बढ़ावा सहित बहुत सारा लाभ कर योग रही कुंभ राशि व्यक्ति मान समय बहुत भल रही आज पर आपण माता लक्ष्मी विशेष कृपा एवं चंद्रमा स्थिति कुंडली रे बहुत भल रहा जाउछि जहाँ फल आपंकर भाग्य उज्जवल होगा जाउछि आपंकर आर्थिक स्थिति पूर्व अपेक्षा मजबूत होगा जाउछि आपण परिश्रम शुभ फल पाइबा जाउछन्ति एवं प्रत्येक क्षेत्र में शुभ फल प्राप्त योग रही तेज दर्शक बंधु कुंभ राशि व्यक्ति मानकर दीर्घ दिन लाग रही समस्यार समाधान हो यही शुभ समय फायदा उठाते यही शुभ समय आपको अत्यंत शुभ फल प्राप्त योग रही तेज दर्शक बंधु जदि आपंकर यही राशि होता है निश्चिंत भाव भिडियोटी गोटे लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने सहित कमेंट बॉक्स रे सहदर्श जय माँ लक्ष्मी लिखि दिंतु माता लक्ष्मी विशेष कृपा आप मिल तेज दर्शक बंधु परवर्ती भाग्यशाली राशिटी हूँ वृष राशि। वृष राशि व्यक्ति मैंने आपंकर समस्त इच्छा पूरण होगा जाउछि आज पर आगामी 7 दिन मध्य आपको शुभ फल प्राप्त योग रही। हाँ दर्शक बंधु वृष राशि व्यक्ति मैंने
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି 7 ଦିନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବିଶେଷ କୃପାରୁ କୌଣସି ବଡ଼ ଧନ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ରହିଛି। କୌଣସି ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଜନେସ୍ରୁ ବହୁତ ସାରା ଲାଭ ମିଳିବ। ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯଦି ଆପଣ ନୂତନ କିଛି ବିଜନେସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏହି ଶୁଭ ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ଘର ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତାର ସହିତ ପୂରଣ ହେବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବିଶେଷ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମର ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବା ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଛୋଟ ମୋଟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିବ। ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମ ମିଳିବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ବେରୋଜଗାର ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର ଚାକିରି ମିଳିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ଯାହାଫଳରେ ଏହି ଶୁଭ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଲାଭ ମିଳିବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଅଚାନକ ଧନ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତର ଯୋଗ ରହିଛି। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବିଶେଷ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଖବର ମିଳିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ହୋଇଥାଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆସୁଥିବା 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଚମକିବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ହୋଇଥାଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ହୃଦୟର ସହ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ କେଉଁ କେଉଁ ରାଶିମାନଙ୍କ ଉପରେ ରହିବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସେହିସବୁ ଖୁସନସିବ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି କୌଣସି ବି ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଥାଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ହୃଦୟର ସହ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ସାଙ୍ଗସାଥି ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ବିଲକୁଲ ମାଗଣା ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସେୟାର ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ହର ହର ମହାଦେବ, ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ।